So hello guys, moi dia alop time loina Deputy Commissioner Mon sir odlo koina ase to sir balna bal say hi to hello guys moi dia Mon town de Hornbill festival de ahina ase idula festival de Mon daga Konyak heritage moi ahina ase to ani moi idula jira festival da amne ke dekhai dibo last tak sai thakibe Hi. Hello. Kira. Wow. Ke area se? Bukharia. Ha? Bukharia. Traditional gong, American gong made. I'm gonna pick a jacket on this. Lembu naga Traditional bamboo cup. Fika kabule Koreas. Itu kan naga kan to konyak nam to naibo kuse. Amela traditional bamboo cup guys. And then cigarettes. Oh, ina. Itu bi Amela traditional Amela culture to recall kure ase. Na. Itu bisi gom masih harus kamu. Thank you so much. Say hi. Wow, palas. Muy conoce. Chalo, मारे भी. चलो. Lembu naga lok panam deh. Lembu naga. Ayah, emang pak. Alop tu rai, kau tibi tu. Alop ni ada kau tibi tu. Chalo. Lembu naga lok panam. Chalo. Thank you, chalo. Lembu naga lok panam. चलो खतरा से हेलो सर
Video na. Alo, highlight di betul. Chalo, thank you. Kau biar dah cakap, kau bilang. Kau biar cakap. Lalu tadi kamu jadi ni asyik apa? Di kam. Kamu dah. So hello guys, moi dia alop time loi na Deputy Commissioner mon sir odlo koina ase to sir bal na Bal. bisi sawal to moi nohte mo short te na bisi manu jane na bi ase moi to jane hote bi viewers chan karne eto kila festival ase na kila festival ase amne to bal ko debi aro eto to kun bra initiate kore ase kun bra organize kore ase to alop details alop short pa ko di Itu to amakan Honorable Chief Minister laga idea concept that Nagaland largest district ekta hoigena aro the most populous tribe, the biggest tribe hoigena. Tai laga idea initiative hoigena right Hornbill extension hoigena Hornbill International Hornbill to monde thakibo hoigena ta la idea vision so that iman population bishi debi amakan la livelihood to improve no habra. So with this kind of festival, itu bra manu ke encourage kuri gina. Manu khana igna nijor laga ini bepari kam kuru bole. Pi paru karne. So itu sal do first time ase. Itu do iman do kiba do no, but it's an example that future next year bra inga kurina aste kurina makhala youngsters kan iman likha pura khana ki kaam na pai gina ase government job ekla no do nijor bebare kaam kurina nijor earn livelihood kurise bole do makhala district pi age jab na thaka bra hi amakhan tuk bha bra hi ulta sida kaam kuru do to jide kun ge self sufficient hobo tidia socially morally amakhan bi bal hobo to district pi do age jabo aro manu ki bi ni catch up kuru bole koshish kurubo koina itula idea vision plus potential bishi ase amar honorable chief minister laga vision de do tourism sector de holbi mon district to potentiality bishi ase plus amakhan konyak ase koile bi each village khoda alag thakijiro ami region konyak holbe amela khoda abra na budi abla khoda ami na budi inga bishi ase so the uniqueness of konyak culture tradition idu promote kuribole varieties even folk song kurile bi alag ase khoda alag bakana variation thakabra mon as such in one way socially culturally aro in every field potential thakabra idu amar honorable chief minister laga idu vision thaki gena ama hange be ama konyak hange be age loi jawa lage gona tala vision thaki na mon international hornbill festival mon edition gona idu sal first time organize kora je in one way it dak to phal baja ase another 2 more days ase phal baja bo gona ekha ase acha thank you sir aro tai kwa honai jabde ami han laga purana time recall kurole
আমি লাগা কালচাৰ প্ৰমোট কৰিবলৈ লাগা এটা ফেষ্টিভেল এনেকুৱা অৰ্গেনাইজ কৰা লগা খবৰ শুনি আছে আৰু একটা লাষ্ট সুধিবলৈ মন হোৱাটো মানে এইটো লাটো মানে ফেষ্টিভেল দে এৰিয়া ৱাইজ না কিনা জমা হৈ আছে আৰু গেমছ খান বি আলাগ মানে কম্পিটিশ্যনছ খান বি আলাগ গেমছ ইভেণ্টছ খান বি আছে নাই এইটো আৰু আমাৰ খান এতিয়া পাৰ্টিচিপেট খতম হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল গেমছ হৈছে আমাৰ খান লাভ পইলা ট্ৰেডিশ্যনেলি কি গেমছ কৰি না আহিছে এইটো পাৰ্টিচিপেট কৰিছে এভৰি ডে ট্ৰেডিশ্যনেল ইভেণ্টটো থাকিব ট্ৰেডিশ্যনেল গেমছ কাৰণ থাকিব মৰ্ণিং ছেশ্যন ডেটো কালচাৰেল ইভেণ্ট থাকিব ইভিনিং ছেশ্যন আফটাৰনুন ছেশ্যনটো ট্ৰেডিশ্যনেল গেমছ থাকিব ইভিনিং ছেশ্যনটো লোকেল টেলেণ্টছ আমাৰ খান গানা কৰা খান মানে কি টেলেণ্ট আছে এইটো শ্ব' কেছ কৰিবলৈ চ' ডেট এইটো প্ৰমোট কৰিবলৈ খালী কোনোবা কিছুমান আছে কি খৰদেহে টেলেণ্ট ৰাখি আছে পাহাৰদি নকলা চ' ইন দিছ কাইণ্ড অফ থিং মোক অপৰচুনিটি দি আছে কি টেলেণ্টেড খান আহি কিনা পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি না মানুহকে বি জানিব দি কিনা তাই ইটো বা কেৰিয়াৰ বি বনাব যাব এইটো একটা দেন আপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট ইটো ফেষ্টিভেলটো খালি একটা ডিপাৰ্টমেণ্ট একলা নহয় ইট ইজ অৰ্গেনাইজ বাই দি টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্ট দেন art and culture then plus the tuda department so idu collaborate korina amakhan district administration police to supporting staff they amakhan idu oversee kori ase hopefully ki kurilebi guti lagailebi ita phatke gas to na uthe to idu ba idu sal do nutun ase slowly progress chena hornbill festival mondo ekdam hit hobo goina moi bi idu dream idu ase আৰু মোখান লগা লাইভলিহুড বি ইম্প্ৰুভ হ'ব গৈ নাই এইটো মোলা ড্ৰিম বি এইটো আছে আচ্ছা তো ছাৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল অফ নাগালেণ্ড বি এইটো কহিমাতে বি পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আমাৰ কন্যাক ট্ৰাইবটো না তো এইটো বি আৰু মোখান লগা ছিজন আৰু আহিছে তো এইটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিছে এইটো আচ্ছা আপুনি আগে লা কুৱেশ্যনটো এৰিয়া ৱাইজ হয় এতিয়া আমাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি ৱাইজ এইটো এৰিয়া ৱাইজ dancing troupe khan to matise so performance culture troupe khan so inigai jai thakibo aro etia apnar la second question de amakhan la participant do group ase mokhan be culture troupe je mokhan coaching la culture troupe banai dise so takhan alag takhan be presentation for 10 days karne presentation jabe to etu ba bi ekta busti ba the entire konyak represent na kalen etu yate do the entire ekta area ba entire area represent so opportunities to any next year bi alag idu sal coaching khan jaise asal alag pusti jabo idu nihina idu sal bi area laga ekta pusti ke matise asal dusra pusti madu so everybody will get opportunity so everybody will celebrate hornbill together thank you তো এটা মই আলাগ এলাপ কৰা নাই স্যাৰ বাকি এক্সপ্লেনেশন দিছে সমনি বালাৰন কৈ থাকিব আৰু কিবা এটা পুজি থাকিব কোনো মই ভাব কৰিছে thank you so much sir thank you